Yo. Cara membuat martabak Mesir. Yo. Wis yo. Oh. Pertama-tama diamuk-amuk, ngasih tipis ngamuk-ngamuk kayak gini. Ngasih tipis banget ngamuk itu power. Kayak layangan. Nah, bener. Dilempit-lempit. Tiliki disit, mok matu nomor seri nek. Nah, iya tinggal digoreng, ser, goyang-goyang, wes, dikasih bumbu, wih bumbunya lengkap ya, mau ngorek dilindas keong tok, mantep people ya, ya martabak sing lagi viral ya, martabak Mesir, gejolak-gejolak Mesir ya martabak Mesir ya, aduh ya. Terlipat-lipat. Wis mat wis suwe apa ora mat? Suwe apa ora?